2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku berjajar berbaris, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung dalam bahasa Jawa. Setunggal kali 3, sekawan gangsal 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Mari kita hitung dalam bahasa Arab. Wahidun isnaini, salasatun arba'atun, khamsatun sittatun, sab'atun samaniyatun, tis'atun asyaratun. Ore. Sip, sip, sip. Mantap.